Firemelon. Step 3. Now you have a ghost. How to make a ghost in... Kyle Drake, ang dali lang niyang gawin. Sige, tatry na Oo nga, guys. Diba guys, nagagawa na namin. Alam niyo kung paano namin ito gawin. Tignan niyo. Wait lang guys. Diba guys, ang galing namin. Gusto nyo makita kung paano namin ginawa? O sige. Oo nga. Guys, kung gusto nyo ganyan, turukan nyo ng color block. Pagkatapos, i-portal nyo at pindutin nyo yung disable. Pagkatapos, pindutin nyo yung disable gravity. At pagkatapos, ayun lang. Sana gawin nyo din to. Bye-bye!